yamala ngithi minathi wami yamala ngithi no wami yamala ngiyamangala Mangama jayla kutijizira Negura yamangala musbege These times big baba you're in a gift Sasise 22 sile kitchen meeting silungiselela ama election ukuthi omunye lo mnyazazi ukuthi iposition akuyo uzayisebenza kanjani. Sasilibele abakhulu bethu abakhokheli bethu bephuma ngezimota zabo baya kwenye indawo besiya campaign khona ngale bebathwalele lempuphu. So ngesikhathi besiyajika lapha babekhona sebephenduka bafika emgwaqweni sokulezi moto eziningi ezigijimayo bengakwazi ukuthi kanti kwenzakalani. Thina silibele lathi ngapha silokho silungisana sisemzini wako Timothy Ncube. So khonapho bathi sebefikile ekhaya iroli yempuphu yahamba yakuma phambi kwezindlu labana sezwa sebeleke bekhuluma bethi ngale abantu labana sebesenzana khona sithwala amehlo sithazela ukuthi sokuliwa yini kwenze njani singakwazi ukuthi vele izimota zezana sezigcwele bathe sebefikile abantu labana sabona sebegijima belunguza ngaphansi kwezihlahla umamlotshwa wase sicela security igijime lapho ngana kusahambi kuhle ngaleso sikhathi kwaqalisa kukhanya ukuthi sokuliwa abantu baqalisa ukuchaywa ezitolo ze22 thina silokho sisekhaya sesilokho simangithi kanti kwenzakalani ngesikhathi sebephenduka abantu ababegijima bethi yeyi okungali asibaleke nini omunye umama athi asingabaleka asimeni ku position eyodwa sikhangele ngancanya kwakhanya abantu sebethukile babaleka so ngokubaleka kwabo labana abantu bahle babuya ngobuningi igenge yabafana bethwele izigodo abanye bethwela amatshe so ngokunjalo ababalekayo babaleka baphuma thina silokho sizama ukugada ucingo ukuthi siphume akathi sesiphuzile sibaleka siphuma siseqela ezingadini zawo kwakulocingo oli 6 line ugada phezulu seqela ngale umfane sekhonapha athi mira visa suyathe uyagijima lamadolo khonapha ebuhlungu gijima sequcingo lezi nsalo zibanjela nzama ukukhipha ngithe sengiseqo kokucina umfana wathi sekhona wathi visa sekhonapha engikhutha la ngamatshe emadoleni lapha ngikhipha iskipa sethi singijikela phansi ngithi umbuza amyekela umfana wabuya ngithe ngiphambili kade ngiphethe insaro esandleni wathi unza zwese iwe engitshela inkalathe enhlamba engasukiyo ngijikela phansi ngithi umbuza ngiyekela wabe dobha ebuyele emva nangu yana umunye uyangibona ngale ngiqamekelela sengigijima ngibuyele emva ngithi senziya kubani ku Albert lapha ayikhona ngisithi kumbe mhlamba ngani lamulela kathi la ivele bamkhangele buya umfana lwana uthe ngisengifika phansi ku Albert wabe ngijikela mina ngijika sengikhipha izigqoko senginqunu eselanda uAlbert semchaya mina isikhathi sengigijima ngibuyela ngapi ekhaya ngale uAlbert la isala bemchaya ngale ansambona ukuthi bamithi ngithe mbona ngasamboni ngahlanta bona vele dala bemlamazile sebemthethe isikhathi sigijima sisiyacatsha lathi kwenye indawo bona abantu sebegcwele ekhaya imoto imile eminyango bethatha impuphu bejikele ezimoteni ukudle sasikuphekile inyama yona bayithatha bahamba la kodwa kunjengempuphu bachithele eziko izimbiza bachitha konke imbiza amafutha amasuphu esasiwephekile bachitha impuphu bathatha bahamba layo izimoto ezazimile khonapha eziyi4 bachaya windscreen wonke akula moto yasala iright amavili babhoboza wonke imota zonke amabhasili wonke ayibuthelele ngaphandle ayehamba ngabantu ababisiza lapha emhlanganeni basika wonke amathaba aqeda du sithe ngemva kwaloko sekungani kuthe yemo sesibuya siphenduka labana abantu sebethethe into sebephume bahamba bathe sebefika lapha sesizama ukuthi siyadinga ukuthi esikulahlile kuyini sangikhona sinanzela ukuthi hayi khaso kuwonakele hayi kuya ngistressa siyo kwinto lokho ngoba ukuthi ubonakale uphakathi kwabantu abangobaba ungaqokanga kwase kuhlala inhlizweni lokho ekuchaya ukuthi kathi how come vele manje ngizaphila njani labantu kona manje nxa ngihamba amadola asavunga ngoba ngachayeka ngangiseqa phezulu kwewaya ezinde ngingumuntu omdala ngaka ngichayeka amadolo lawo impilo yami vele ayisekho good ngoba lo muntu sengani nyamesaba bengilokho ngunaka nangingedwa la khathe semini ngeke ngakhuluma nje ngilomunye babathe sixoxa ngithi ama election labuyayo la nxa kungela enye indlela esingayincediswa ngamanye amazwe ukuthi baze sinika ukuvikeleka ekulungiselela ama election ngangcono sithi abalama WhatsApp mhlawumbe si campaign ngama WhatsApp singabe siphithizela sisiyalelale ngoba kukhanya kusifake ezingozini ngoba ukuthi si drop khona ukuthi silungiselele ukhetho luzayo lwama presidential asifuni siyafisa ngoba sisebunzimeni kodwa indlela engiyibona ngani singasebenza ngayo nxa singaba lamafoni ama WhatsApp sibe sisendelana ama message kanjalo mbona ngathi sometimes kungasifaka ku safe side ngoba uyabungabuthananga ulokhu hlezi ngale labangutheni abanye bengalidana nje wami yamala nginono wami yamala ngiyamangala Ngilanda ngamqonda umfana lwana wathi ngamlanda ngathi mfana lisitshayela ungakanchayi ngicela
before unchaye ngitshela ukuthi uyisichayelani. You can't come all the way ufike lisichaye sebadala singali ngasibuzi lingasitshela ukuthi lisichayelani. Umfana ngawama la ngani seyethukile ngangingciwa ngangimlandi la lisichayelani. Wathi athi mbokuroba yambuya visa izwi wakhipha irogwe waliphatha wakhipha iskipa wasiphatha wakhipha irigayile ekhanda wayiphatha kazange eke ngichaye wasuka lapho wabe ngifuqa wathatha ikulugodo lakho wahamba lami ngihamba ngacatshe etoilet. Then from there abaye bayivele begijima bekuchaywa abantu besiyale mina kodwa ngagijima. I was hurt and embarrassed ngayangeka kulihlazo ngikhishwa ngumntwana omncane ongasomntana umZulu wathi visa engikhipha izigqoko. Sengisele ngigqoke lakhe ngigqoke full petticoat ngangala bra ngigqoke full petticoat. Umntwana lwana ushuwa ngikhishwa ngumntwana izigqoke embambe engihlubula ngangagqokanga ngilokuza ngazasala mbele tight misale nginqunu ngingumuntu omdala ngingaka wangikhipha ikhanda lasala linje. Ngabhoda ke ngathi ngisiyafika emalayinini nginje ngihamba ngepetticoat phezulu ukuthi nxaba nabantu bengabonakala akukhuzwe kufaka umthetho oqinileyo ukuthi whoever does this uzayizwa lokho. Kube lama threats njengoba laba be straight mina azange betsho khona ukuthi kawanti sichayelwane bona bangobani phokujazi phokuzibuya besichaya ngoba sikhangelele silama elections siyawafuna nje siwawomele ngathi sikwanise siwafuna before okwedlula kokuqala siyawafuna lokuchaya kwakho sizimisele wesi ngoba sikwathi sichayelwane. There's nothing wrong ama election lawa. This is not a party yama distance ukuthi hambe iparty yama terrorist iparty eregistered esilandelayo eyaziwayo. Wami yamala ngithi minathi wami yamala ngithi no wami yamala ngiyamanga ngayihlule kuphuma ucingo ngazama vele sebeseduze kakhulu ngaphonga ukuphuma ngamva kwendlu ucingo ifoni ngathi ifoni phansi esiphathu kwesikhwama le lokuzena so ngayigqoka isketi esiyelo esephathi leskipa sephathi leqhiye ephathi. Babuya bazo wangagijinyelwa ngomunye umfana sengikhatshana sibizeni semhambile phakathi komgodo wangijimela wafa wathi mama ifisayizwa wabe donsa isketi ukuthi ngayigqoke esinye isketi ngaphansi wabe wakhipha i-t-shirt ngasala leqhiye wayikhipha ngasala ngigqoka ibra ngalokuza nginjalo ngigqoka ibra sahamba sakuma khatshana so mina ngangaziboni into ngigqokanga. Kuthe sokulesikhathi sengibuzwa ngabantu ukuthi kathi ilaba nqunu kutheni khona ngizibona ukuthi ngigqokile. Kahlahlala sinjalo sacela iblouse ngokusasifanele sazuza ama blouse. Hayi into le yasihlupha kakhulu ukuthi sihamba sitshengisa umhlaba wonke. Mina ngezwe ngabantwana sebephathise egoli ukuthi athi mama isigqoka athi seziyenga. So umhlaba kuyasihlupha ukuthi sihamba sitshengisa ubunqunu umhlaba wonke. Kanti vele sasichayelwani ngosasifanele sasihoneni kathi. Azange sikhulume lo muntu azange siye ralini yabo esasiwonene esasikuchayelwa ngosasifanele. So yiko okusimangalisayo ukuthi kumbe amavote ebuya sizayesaba. Choda ama election angabuya sizayesaba ama election ukuthi sesichayo. Mina ubaba uyisigoga wachaya ngo2008. Isicela uhulumende kumbe bonke amaphathi akehlale phansi aketshelane ukuthi omunye lomunye ufree iZimbabwe. yamala ngithi minathi wami yamala ngithi no wami yamala ngiyamanga. Ngihlala eMatobo ngihlala esigabeni semhlonhlweni. Sasifanele kungesonto sasifundiswa sile workshop yokuthi khona nxa kuvotwa senza njani sizahamba njani ukuze singaphambanisi ukuthi khona amavote ethu ahambe njani. Sasifunda kwase kusiya nje ekupheleni asafunguzwa sesithi wona kulabantu asebechaya abethu sasesiphuma wathi kulabantu asebechaya ezitolo ngale usaJeffrey uyachaya sangani siyamangala siyathithibala sisathithibela zange sibuzela ngene ngoba sahle sezwa sekusiza umsindo isishone sasikhulunywa lapho sasingezwa ukuthi basithethisa besithini ngoba sasingezwa ulimi lwabo. Babuya bathe belanda lithi sabaleka mina ngaqalisa ukubaleka ngibhoda lezindlu ngithe sizwa kusithi kho kuchaya imota ngahle ngaphuma ecingweni nanko kungumfana kwabuya kugijima kwafika ukuthi unoyenda kuphi hambuya yikho ngasithithibala ngamangala ngama ngathula ngamkhangela wathi visa izi sakhipha wabamba ilokhu zamaqhiye
ngava ke iqhiye le Barrett bakhipha iqhiye bakhupha iskipa ngathi kathi kwenze njani wathi mucha mama ngathi bala wakhipha ngaqalisa ukubaleka angilala jubani sempha ngugijima lamselandela abanye yikho ke lokhu kunzima kithi kubuhlungu futhi mina ngokwami sibili ngiyafisa ukuthi khona alubana amanye amazwe ayangenele entweni yethu ngapha akula lutho ngapha singayilwenza ngaphandle ukuthi silindwe kuphuma abamanye amazwe amasotsha abuya azolinda ngapha monitor indawo ka-2023 wami yamala ngithi no wami yamala ngiyamangala Mangama